Kapan aja. Ada soto, Indomie soto tuh enak banget. Sekuteng ada nggak Ben? Tahu deh. Tapi koneksi. Ayo. Jai. Timur kir. By the way, bye, air barokah bye.
Siap-siap ya. Ah, Tindakan. biasa gue lagi ngevlog ini. Kok ngomong? Nggak gagu. Vlog gagu. Cuma gambar doang ya? Iya. Kagak ini. Ngomong lu ngomong. Males. Ngomong PA. Males ya. Ngomong Gir. Ijat mungkin naruh kami Jokowi. Okay guys, we are in the middle of the forest right now. I want to ask some of you, hey, are you tired right now? No, Why? I'm the master. What's your... Yes. You look so pale, why? Yes, so do I. Hello. I'm so amazing right now. What do you think about this view? It's amazing and beautiful view. Alright, Yeah, really? of course. For real? Of course. Oke, kita hampir sampai guys. Awas yuk. Awas ya, bawa aja. Oke. Harap hati-hati guys, jalanannya rusak. Kan? Satu hal yang kita lakuin kalau kita mau ke sini. Punya duit. Teman-teman, kita nyampe air terjun. Can see that. Nanjak lagi. Sampai di rest area, pemanjatannya lagi nutup. So we turn to the waterfall. Go down there. Bye. Mantap. 2,8 km. How do you feel, bro? Alhamdulillah. Kali pertama. Is this first time for you? Ya. Yang warung. Gak bisa on the spot. Masya Allah. This another guy who is exhausted. Hey, bro. Yeah. How are you feeling right now? So Yeah. Air. Guys, kita sekarang ketemu air jernih. Kalian bisa kok refreshing di sini. Ya, air mantap banget. Tinggal rombongan jalan terus agak lebih cepet lagi. Dan akhirnya kita nyampe, teman-teman. Coba kalian lihat pemandangan yang satu ini.
debit airnya kenceng banget ya. Sampai kerasa percikan airnya. Ini guide gua. Siapa namanya, bro? Namanya siapa? Michael. Oh, dia guide gua, guys. Coba. Gimana menurut Anda, bro? Pandangan sini. Terima kasih atas guide-nya untuk hari ini. Area fisiknya 99. Oh, yes, thank you.